Jambo mpenzi msikilizaji, muda huu ni wa kusikiliza kipindi Tujifunze Uraia wa Kweli. Kipindi hiki utakuwa ukikifuata muda huu kupitia radio hii. Mimi ni Pascal Bahundo Authentique, mwandalizi na mtangazaji wa kipindi hiki. Ni kipindi kinachotoka kwenye Dynamique des Sociétés Civiles pour le Développement Durable, DSCDD, katika malengo ya kufunza raia wa Uvira na raia wa maeneo mengine mambo fulani ambayo yanaambatana na kazi, pia malengo ya mashirika za kiraia katika society yetu. Leo tutaangazia mada au tutajifunza mimi na wewe mambo yanayoambatana na shirika la kiraia, shirika la raia, mada yetu ya siku ya leo. Na tutapata fursa ya kuweza kumkaribisha kupitia mada hii Bwana Mapenzi Manyebwa, akiwa mratibu wa DSCDD, ambaye tunampokea ndani ya studio yetu. Jambo Bwana Mapenzi. Jambo sana ndugu mtangazaji, na nashukuru kwa aliko. Alors, tujifunze uraia wa kweli, na kama nilivyosema huko mratibu wa shirika Dynamique des Sociétés Civiles pour le Développement Durable. En guise de rappel, le 26 mars tulikuona mukilance société civile ya mpya hapa Uvira, ikaongeleka kote nchini. Tu rappele kidogo, c'était quoi, ça s'est passé comment? Ndiyo, le 26 mars tumefanya lancement ya société civile ambao tunaita Dynamique des Sociétés Civiles pour le Développement Durable. Avant ya hiyo lancement tumepata fursa ya kuanalize matatizo mbalimbali ambayo inakumbwa katika nchi yetu ya Kongo. Population inaendelea kuteseka katika aspect mbalimbali, notamment bonne gouvernance, problème ya maendeleo, problème ya kilimo, problème ya santé, ya education. Tukajikuta ya kwamba sisi kama wasomi, sisi kama wananchi wa Kongo, tuna ile devoir ya kuangalia namna gani ya kujiorganize kwa ajili ya kuongeza ama ya kuaporte secours kwa kusaidia gouvernement ya Kongo kwa madefi fulani. Ndio maana hata kama tatizo zinaendelea, sisi wananchi tuko na ile jukumu ile wanaita devoir citoyen ya kucontribuer ku développement durable ya nchi yetu Kongo. Alors, merci beaucoup. Ulisouligné problème zinaendelea. Pourtant, il y a en tout cas plusieurs sociétés civiles déjà mobiles à Uvira. Voilà pourquoi ça nous plonge directement mon sujet tu ya leo ya kujua société civile exactement. Nini, je ne sais pas comment on entend parler de société civile peut-être. Nous sommes nombreux, mais natuyui société civile ni nini? Est-ce que unaweza kutufasiria société civile kwanza ni nini? Ndiyo, ukienda kwenye shule ma université fulani ile tunaita maekole, société civile iko na madefinition mingi, mais ile definition yote iko beaucoup plus centré ku maneno ambayo naweza kuzitaja. Société civile ni muungano wa maassociation ama wa ma entreprise fulani ambazo zinajiweka pamoja kwa ajili ya agir kwa umoja. Autrement dit, société civile ni platform. Ile platform inaendana na sheria yetu ya Kongo ambayo inaruhusu ma-association, ma-ONG, ma-église ziko na ile responsabilité ya kujiweka pamoja, ya kujiunir kwa ajili ya maendeleo, kwa ajili ya bonne gouvernance, kwa ajili ya education na kurespecte aussi ile wanaita sheria ya nchi. Donc société civile ni kikundi kama vile vikundi vingine ambayo iko na ile ma responsabilité, iko na ile ma limite, pia iko na ile ma valeur ambayo inai caractériser na inai différencier na zingine ma structure. Sagisi société civile iko différent na mouvement citoyen, société civile iko différent d'un parti politique, société civile iko différent par exemple na zingine ma structure zenye ziko a connotation individuelle. Société civile ni kitu ambacho watu wameungana kupitia vikundi vyao fulani, wamesema nono tuangalie gisi ya kujiweka pamoja kwa ajili ya lengo fulani ambazo
inchi imeitika. Surtout ukisoma katika constitution ya Kongo wanasema societe civile iko pale kwa ajili ya maendeleo ya inchi. Alors ile maendeleo kuifikia kunapitia sasa vipengele mbalimbali. Munaweza kuwa pale juu ya kilimo, munaweza kuwa pale juu ya ufugaji, ni societe civile. Munaweza kuwa pale kwa sababu ya uchuruzi, napana example ya fake ni kipengele cha societe civile. Me wako pale kwa ajili ya mambo ya uchuruzi, mambo ya ekonomi. Kuna wale ambao tunaita watu jua wa transporter, par exemple association ya bajajiste, pia ni societe civile. Kuna wale wa transporter wako pale jua kubeba mizigo, wakijiunga pamoja bule uma petit groupe wao wana créer ile synergie, ile nayo ni societe civile. Et tout doit être comme ça. Moi ile façon naisema bakuwe mu maendeleo ya mwingine. En principe ukiitiwa societe civile uko pale juu ya maendeleo ya mwingine. Ile maendeleo yako sasa iko namuna tofauti ama namuna mingi ya kuifanza. Kuna wale ambao nilisema wako katika mambo ya agriculture par exemple. Kuna wale waliamua kufanya pêche. Kuna wale ambao watajispecialize mu teknolojia. Kuna wale ambao wako mu media. Par exemple, ma association za wa journalistes zinaweza jiweka pamoja, ile synergie ya wa journalistes ndio tunaita societe civile, parce que wako pale kwa kuleta maendeleo mekupitia ile secteur habari. Kuna par exemple walimu, ma syndicat des enseignants. Walimu wanajiweka pamoja kwa ajili ya kutetea madroits zabo, nao ni societe civile. Kuna par exemple ma societe civile ambazo zinatumika mu culture, ba artiste, ba cinéaste, batu ya kucheza mateatre wanaweza jiweka pamoja, ile magroupe cinématographique zabo zinaweka pamoja, zina créer synergie. Ile synergie ndio tunaita société civile. Et si malgré ça Uvira kuko ziko za mingi, vous avez lancé ingine, constat yako ilikuwa ni gani? Sisi kama tumelancer société civile, ya kwanza ni par rapport na philosophie na mode operatoire ya ma société civile za mingi ambazo tumeona hapa kwetu Kongo na Uvira kiupekee. Société civile za mingi hapa ziliundwa katika philosophie yenyiko plus politique et économique. Ce qui ne devrait pas être le cas. Voilà. Na njo utakuta waaktere wengi wana malengo ya kisiasa. Or, ni mzuri aktere wa société civile akuwe mwenye iko apolitique. Mais unajikuta sasa sisi ambao tuna ile malengo ya kuleta ile kidogo kwa kusaidia maendeleo, tukiingia mzile societe civile ambazo ziko na filosofi politique, unakuta hauna neno ya kusema, na hata kama ulikuwa na wazo nzuri ya kupana haitakamatiwa en consideration, parce que wale ambao wameziunda wana malengo zao ambao wamesha trace na hakuna wa kuzipinga. Kama utaingia ndani utafatana na ile malengo yao. Ndio tukaona hapana, kwa niaba ya gisi sheria inaturuhusu katika vipengele vyake, surtout maartikle za mingi zinaonesha ke tout groupe d'individus biko libre kwa kujimetre en commun kwa ajili ya kucreer association. Ni sheria ndio inatupatia jukumu, inatupatia ile droit ya kucreer société civile, ya kucreer ASBEL. Ndio maana par rapport na realite ya hapa kwetu Uvira ya Sud Kivu, tumeona kwamba hatuwezi kaingia katika zile société civile za mingi, sio kusema zote, ambazo unakuta wameshafanya filosofia yao ambayo haiendani na malengo mazuri ya société civile. Ndio tukaona nono, tujikaze, tuangalie association fulani ambazo ziko na malengo nzuri, tujiweke pamoja, tucree ile platform ambao wanaita société civile. Na ndio si tulifanya ile procedure na tukapata madokima legal kwa notaire na kumeri ya kuonesha ya kwamba tuna ile liberté na droit ya kucree société civile. Quelque part bwana Mapenzi ulisouligner kama société civile haiwezi kujikomporter sawa na mouvement citoyen. Je voulais comprendre avec na wengi wananisikiliza comment ça se passe ce mode opératoire ya ma société civile tofauti na ma mouvement citoyen. Entre mouvement citoyen na société civile kuko ma point de convergence na kuko ma point de divergence. Point ya convergence est que bote banatetea raia. Société civile, mouvement citoyen, zile structure zote mbili ni ma structure tunaita ma société citoyenne. Zote zinatetea raia na zote ziko na malengo ya kudefendre ma intérêt ya population. Mais ila société civile, ile ambayo inaitwa société civile
ni muungano ya maassociation. Ça doit être organisé. Dans société civile iko na ile tunaita coordination yenye iko permanente et continue. Donc organisation ya société civile ni organisation inapasha kuwa pale milele na milele. Tandis que mouvement citoyen, comme constitution a prouvé, c'est un mouvement de fait. Donc ni organisation ambayo inafanyikaka par rapport na probleme yenye inatokea mumungini, na ile probleme ikikuwa resoli, ile mouvement inapotea. Haina coordination yenye iko permanente, aso tasikia huyu njo kordo wa mouvement citoyen abikuwaki, huyu njo charge wa education wa mouvement citoyen abikuwaki. Ni watu ambao wanapangiwa kwa muda fulani kwa ajili ya lengo fulani. Iko sagisi kuko kilio, banapanga komite ya kilio. Après ile kilio, est-ce que ule president ataendelea kujita president wa kilio? Hapana. Ingine kilio kikuwa wanapanga tena ingine komite par rapport na batu benye biko pale na par rapport na realite ya ile problème. Mais hautanambia que on prend le cas par exemple ya mariage. Iko sagisi mouvement citoyen, organisation ya mariage. Hautanambia mutu umoja tunjo anakuwa president wa mariage. Mariage inakuwa organisé selon contexte na selon période. Na ile mariage ikipita komite inaishia pale. Na c'est comme ça que un mouvement citoyen anapasha tumika différemment na gisi tunaona Musud Kivu, tunaona Muvira. Utakuta mouvement citoyen iko quelque part confondu na société civile, iko quelque part confondu na ine ONG, iko quelque part confondu na ine Asbel. Kunakuwa ile cancophonie, kunakuwa maderapage. Or kuko malimiti fulani ya mouvement citoyen. Mouvement citoyen haikuwa hata na document moja. Mouvement citoyen haina statut, haina charte, haina règlement d'ordre. C'est un mouvement de fait. Seulement, lorsque wanajiorganize vile en tant que mouvement citoyen, wanataka résoudre problème fulani ama wanataka tetea intérêt fulani ya communauté d'une manière là responsable, wanapashwa andika wakiheshimu sheria. Wanapashwa andikia wa autorité compétente que si mouvement fulani par rapport na problème fulani tumejiunda kwa ajili ya kutatua hii problem, voilà, na hii problem tutafanya activité fulani fulani, tutafanya ville morte siku fulani, tutafanya activité fulani. Wanaenda selon norme na sheria ya nchi, na ile problème ambao wanaatake ikikuwa resoli, ile mouvement ina disparaître na ile comité ina disparaître, inakuwa dissous. Et du côté de la société civile, ça se passe aussi comme ça? Non, société civile... Non, quand ils vont organiser une activité, une manifestation, procédure, c'est toujours la même que mouvement citoyen. Oui, procédure ni ile. Ikuwe Asbel, ikuwe société civile, ikuwe mouvement citoyen, si est voté tout sous la loi. Donc, on n'a pas si voté eshimia sheria, parce que hawezi jiita... wa mouvement citoyen, wa société civile, wa ONG fulani wakati unapinga sheria. Donc, lorsque une société civile inataka organiser activité yoyote ile, la première des choses, inapaswa informer autorité wa ile mungini. Inapaswa informer ma service de sécurité. Par exemple, tout comme vile ya Uvira, lorsque société civile XY inataka organiser marche pacifique, inataka fanya activité, projet fulani, inapaswa andika lettre d'information ku mairie d'Uvira, ku PNC, ku la police, ku Sokola D, ku ANER, na d'autres services concernés kwa ajili ya kuinformer. Na service de sécurité inapaswa étudier ile activité. Wakati ile activité wanakuta ke iko en dehors ya manorme na ma sheria za société civile, mkubwa wa entité saksi maire de la ville iko na ile droit ya ku suspendre ile activité. C'est pourquoi wanalombaka c'est que lorsqu'il y a une activité à société civile, bale ba organisateurs ya société civile ou soit mouvement citoyen, ils doivent informer au moins 72 heures avant pour que mukubwa apate lettre à étudier avec l'équipe technique il est activité si il a respecté au moins sheria na si le contexte sécuritaire. Informer ne veut pas dire demander l'autorisation. Le permis. Oui, une fois on a informé, c'est quelque part kulomba autorisation. Parce que wakati muna informe mkubwa, muko aussi na ile devoir ya kumuinvite. Parce que il faudrait kukue ma service étatique zenye zina participer mwa ile activité nou juu ya kuétudier. Benye mutasema, benye mutafanya, est-ce que habiko contre inchi
est-ce que binaendana na malengo ya structure yenu? Par exemple, mko mouvement citoyen, mko société civile, bile benye munaenda fanya, est-ce que bina respecter droit public? Est-ce que bina respecter la constitution de la RDC? Est-ce que bina respecter ma bonne mœurs? Est-ce que bina tenir compte na contexte sécuritaire ya mungini? Mais quand ça devient à Uvira, on l'a déjà constaté plusieurs fois, kuna waka déjà il est ma bras de fer entre organisateurs, il y a une marche, une activité fulani ya société civile wala ya mouvement citoyen. Inakuwa ku niveau gani quand ça se présente déjà vile entre ebo banaza déjà kubululana, au besoin même sur le terrain raia na wale organisateur, il y a déjà kutokuelewana sur la manière dont il est activité qu'on a fanyika. Responsabilité iko partagée par rapport na yo madérapage ya ma société civile za mingi na ma mouvement citoyen za mingi mu Uvira na province ya Sud Kivu. Pourquoi nasema que responsabilité iko partagée? Parce que service de sécurité iko na ile devoir. Donc l'État congolais, il faut représenter Uvira ville na mairie, il connaît les devoirs, il y a mettre ordre, ma structure zozote zile zenye ziko mu ville ya Uvira. Quel que soit ma service étatique, ma service non gouvernemental, ma service privé. Mais wakati service de sécurité et la mairie en particulier, inaona une structure à société civile, ama mouvement citoyen, ina organisé activité nye iko en dehors de la loi et que bahakter abiko interpellé. Comprenez que anapatia courage zingine structure ziendelee mwa ile marche za vile. Mais lorsque société civile zina organiser ma marche zenye ziko violente, ma manifestation zenye ziko en dehors de la loi, zina organiser ma marche zenye zina enda mkadre ya ku inciter par exemple haine tribale ou bien ya ku créer ile tunaita désordre public. Services za ANR ziko pale pour faire ce rôle. Police iko pale pour faire ses rôles, mairie iko pale pour faire ses rôles, mais lorsque tous ces services habilités za mettre ordre à Uvira, zote zinaikala kimia par rapport na ma situation à dérapage, ya ma société civile, na ma mouvement citoyen, comprenez que il y a un grand problème. Mais aussi, kuko aussi par ya population ya Uvira. Okay. Il faudrait que population aussi ikuwe exigeant, ikuwe rigoureuse vis-à-vis na ma société civile, vis-à-vis na ma mouvement citoyen, vis-à-vis aussi na l'État congolais. Tant que population itakuwa naitika kila kitu kenye mouvement citoyen ilifanya, kila kitu ke société civile ilifanya, kila kitu ke gouvernement congolais ilifanya, comprenez que population ndio iko na kuwa en grande partie victime. Par crainte ya kukuwa obligé peut-être contraint kuitika. Imaginez-vous société civile X, Y qui a organisé ville morte et que ile ville morte ina perturbé activité économique mu ville ya Uvira. Vous savez combien de familles zenye zinalala kanjala, combien de personnes benye wanakosaka kupata pesa, combien de femmes benye bachuruzi badogo badogo wanakuwa na perdre bitu yabo mu soko maendeleo, mu Zairua, Kavimvira, Kalmabenge, mais après ile ma ville morte unakuta hakuna ma résultat escompté parce que quelque part bilikuwa organisé mu manyanga na bilienda aussi mu sens ya cupidité na mu sens ya manipulation politique, na ndio unakuta population en grande partie il faut ikuwe éveillé na iendelee kuwa éduqué et surtout ikuwe exigeante parce que population qu'on a devoir ya ku contraindre tout seul ou celui mwenye ana créé désordre mu entité urbaine ou bien rurale. Mais lorsque population itaendelea aussi ku observer sans agir d'une manière responsable par rapport na ma dérapage ya ma société civile na ma mouvement citoyen, comprenez que zile mouvement citoyen zitaendelea ku organiser ma ville morte nye hai respecter loi. Mais quelque part aussi ba acteur ya ma société civile biko aussi na devoir ya ku revenir ku raison, ba prendre conscience que un vrai acteur en société civile iko pale pour promouvoir les valeurs et non promouvoir les antivaleurs. Bwana Mapenzi, tunakushukuru kwa maelezo hayo. Nikumbushe wasikilizaji kwamba tuko tukizungumzia seki la société civile katika kipindi tujifunze uraia wa kweli kinachotoka kwenye muungano wa mashirika za kiraia kwa ajili ya maendeleo ya kudumu. Na ikiwa kwamba utakuwa na maoni, unaweza kutuandikia ujumbe wako kupitia 099 89 30 50 6
na tutakuwa bila shaka tunakujibu katika vipindi vyetu ambavyo tutakuwa tukikuletea. Na kwa kuwa tunazungumzia societe civile na bwana Mapenzi Manyebwa Kordo wa DSCDD, quelque part ulisema kama ma valeur njo ma valeur gani za societe civile vis-à-vis na raia wake, vis-à-vis aussi na l'État congolais? Mavalere za societe civile ziko mingi sana. Tukisema valere tunaona ile mambo ya mzuri ambayo inasaidia societe civile ijue bien role yake, notamment kuko ile wanaita objectivité. Donc acteur wa societe civile haiko ule mwenye ataenda mu mambo ya uongo, ya kudanganya watu, ya kutaka kipidite ama egoisme. Faire passer pour un bon. Kuko ile tunaita diversite. Societe civile haiko pale juu ya kutetea kikundi fulani ya tribi ama kikundi fulani ya politicien. Societe civile iko pale comme église au milieu du village. Kuko aussi ile tunaita promotion du vrai, promotion de bon sens. Donc societe civile iko pale juu ya kusaidia raia ijue kweli na isindikize mambo ya kweli. Kuko ile parmi mavalere aussi tunaita prosperite. Societe civile iko aussi pale juu ya kusindikiza raia ipate mali mazuri, ipate maendeleo na ipate uchumi nzuri. Mais ile valere aussi ingine ya muhimu ile travail. Wakati societe civile inaanza promouvoir plus ma ville morte que promouvoir ma ville de travail, comprenez que vitu vinaharibika. Ville de travail enjoy. Ville de travail, donc tu promouvoir ma ville ambao watu wajene watapenda kazi, watajifunza kazi, mais tu promouvoir ma ville ambao watu watakala kunyumba eke watu wafunge mabarabara, bachome mapine, non, ça ne tient pas. Na comment wanaweza promouvoir ile ville de travail? Ni à travers ma formation professionnelle, kufunza watu par exemple kazi, kustimule ba jeune ba toke mu mambo ya pombe, ya ulevi, ya bangi. Ile itasaidia ba jeune ba comprendre umuhimu ya kupenda kazi, mais aussi kusaidia watu baelewe maenjeu économique. Par exemple, kustimule ba jeune ba apprendre entrepreneuriat pratique. Kilimo, leo tuko na territoire ya Fizi, tuko na territoire ya Uvira ambao utakuta mafasi za mingi tuko na matière cultivable, mais ba jeune habapendi kulima. Ile yote ni kazi ya société civile ku sensibiliser jeunesse et comprendre que jeunesse c'est une force. Parce que d'autant plus que hatuna ile ma bonne valeur na tunabakia mu anti valeur, njo unakuta société civile inakuwa fasi moya hivi ya kuonesha mabaya na watu wengi wanazania ke tutaendelea vile. Hapana. Est-ce que par hasard haiko shule tunaelewa mbaya comme quoi société civile haiwezi kuwa sawa na ONG fulani za international wala national wala société civile ni muungano ya maONG. Société civile, donc ONG tatu ine zinajiweka pamoja ndio zina créer société civile. Pour dire que zile activités za kule zinaweza pia exécuter même huku kwa wewe muungano ya mwevo. Ndio, en principe société civile wakati inatafanya ma activités zayo za plaidoyer, za dénonciation, za lobbying, ma projet ziko na ile devoir za collaborer na créer ma partenariat avec ma organisation, donc ma ONG internationale, ma ONG locale, ma association. Nilikwambia kwamba sisi dynamique de société civile pour le développement tuko formé à travers 23 associations déjà. Donc hawezi sema société civile bila kuona ONG, bila kuona association, bila kuona entreprise, n'est-ce pas? Ukisema société civile, donc tunaona nini? Tunaona ONG, tunaona ASBEL, tunaona entreprise. Donc tant que hakuna ASBEL, hakuna ONG, hakuna entreprise, donc hakuna société civile. Na zile ma activité za ma ASBEL, za ma ONG, ni presque zile ma activité société civile inapasha fanya. Kunaongezeka sa ile aspect ya groupe de pression kusaidia aussi gouvernement d'une manière positive ya kujua namna gani ya kurespecter constitution, mais aussi na kurespecter plan de développement ya nchi. Kusaidia aussi kutoa wa politicien muujinga mu vitu wenye habiendelezi nchi. Ndio ile wanaita groupe de pression, na ile pression haitakuwa msens negatif ya kuanza piganisha wa député, kuanza chamba wa député. Hapana, itafanyika d'une manière responsable na isaidie kuelimisha jamii si le plan patriotisme. Sasa sisi tuko nafanya hapa, ijue nini role ya député, nini role ya ministre, nini role ya gouvernement central, nini role ya gouvernement provincial, nini role ya mairie, nini role ya administration publique,
nini role ya maservice de l'État, ile yote ni kazi ya société civile ku enseigner, ku informer, ku sensibiliser population. Iyo au moins role ya DGI ni nini, role ya OCC, role ya DGM, role ya service ya migration, role ya frontière, role ya FRDC, role ya PNC. Leo wazalendo wako Uvira, est-ce que population na ya role ya wazalendo? Role ya présidence, role ya assemblée provinciale, ile mambo yote. Si je comprends bien, c'est que haviko adui comme quoi inaonekana Muvira ba membre ya société civile, ba faire la société civile bananza onekana comme quoi ni ba adui ya viongozi. Quand vous voulez organiser, raia déjà naza yua kama hapa kutatokea kitu fulani. Au fait, société civile parmi ma devoir na ma role za kwanza ni collaborer na gouvernement congolais. Ni collaborer na ma organisation, ma ONG internationale, PNID, PAM, SIUI, CRH, CICR, ma service de l'État mbalimbali. Jo role ya société civile. C'est parmi ses devoirs. Oui, parce que hawezi réaliser projet kama hauna soutien, hauna financement. Mais ce qu'il y a à soulever pale, kuko sasa ile différence qui y a kukua ba jeune de course ya ba membre ya gouvernement na ya collaborer na gouvernement. C'est que nous devons éviter. Si ba faire la société civile ni kukua ba jeune de course, kukua manipulé par certains membres ya gouvernement. Mais au moins, tu n'as pas à collaborer d'une manière positive, mais aussi d'une manière responsable avec les membres du gouvernement. Par exemple, là, par mon ville, société civile n'a pas à collaborer dans la mairie. Société civile n'a pas à collaborer dans ANR, il n'a pas à collaborer dans PNC, il n'a pas à collaborer dans Wazalendo, il n'a pas à collaborer dans FRDC, il n'a pas à collaborer dans DGM, il n'a pas à collaborer dans ma service mbalimbali. Voilà, parce qu'il faut qu'on fasse ma lobbying, il faut qu'on fasse ma plaidoyer. On t'a fait plaidoyer na adui, hapana. Il faut qu'on ait les collaborations. Na ile collaboration, on peut être responsable et objective. Ouais. Mais tu n'as pas besoin d'éviter ma manipulation. Parce qu'il y a certaines autorités étatiques, utakuta iko pale ni politiciens, mais on appelle ça à utiliser société civile pour des intérêts égoïstes. C'est ce que nous devons décourager et éviter. Mais collaboration, iko vraiment obligé à tout. Si société civile a tout réussir, comme à tout collaborer bien au gouvernement, kama tucollaborer bien na ma ONG, kama tucollaborer muzuri na FEC, kama tucollaborer bien na ma entreprise privée, na ba commerçant, mais aussi na population. Parce que hautatetea la population nye, hau collaborer nayo, hau communiquer nayo. Na labda bwana Mapenzi, avant peut-être ya kwenda mwisho parce que tunabakia dakika kidogo katika kipindi hiki, on voulait comprendre avec vous katika kipindi tujifunze uraia wa kweli, en tant qu'acteur wa société civile, coordinateur wa dynamique de société civile pour le développement durable, est-ce que en tout cas ni raia ndo alishawahi kuuliza ile question, est-ce que société civile, kukuwa acteur wa société civile ni kazi? Kukuwa acteur wa société civile haiko kazi kwanza, mais ni responsabilité, ni devoir. OK? Ni devoir yenye iko à la fois patriote, mais aussi sur le plan technique. Parce que kama inakuwa kazi, c'est sur le plan professionnel, donc société civile imesha koma, n'est-ce pas? Inakuwa mu niveau moya hivi yenye muko na mafinancement, okay. Et que bale ba agent société civile bote biko na salaire yenye ko koni. Parce que nilisema kwamba société civile ni muungano ya maonje, inaweza kufikia kwamba ile maonje yenye inaunda ile société civile ishakuwa na ma ressources zenye ziko mu niveau ya yulu, et que salaire iko koni ya ba agent benye wanatumika mwa ile société civile. À ce niveau là inakuwa kazi, mais au début haiko kazi, parce que unakuta société civile za mingi mu Uvira na Musidi Kivu hawana financement, habana budget, habana ma ressources capables za kupermettre à ce que iitiwe kazi au vrai sens, parce que kazi inakuwa na salaire. Mais si ma société civile za mingi za Uvira hakuna mwenye ko na salaire, hakuna. Donc tuko mwele tunaita volontariat. Ile volontariat ina permettre en sorte que tuende na komala, tukifika mu niveau yenye tuna trouvé capacité ya ma financement au sens responsable, inakuwa kazi au sens professionnel du terme, parce que kutakuwa salaire, banayua keno cordo tel, na chargé d'administration tel, chargé de projet tel, anapokeaka tel, na kunakuwa contrat. Hautanambia kazi, na una contrat,
hauna salaire, haitakuwa kazi. Mpaka jusqu'à maintenant ingali volontariat. Merci beaucoup bwana Mapenzi, labda kumwisho kutokana na mada yetu, rahia wazingatie nini vis-à-vis na seke nous appelons société civile pour que ikuwe en tout cas yenye kufanyika katika kanuni zinazohitajika. Ya kukumbusha ni kwamba société civile ni platforme ya maassociation ama maONG ama maentreprise privé ambao wamekubaliana kwa pamoja, wale wa representant wa zile ma structure wajiunge na watetee raia na waendeleje mwingine. Dans le cas contraire, kama haiko mwa ile manjia, hili haiko tena société civile, il faut kutafuta ingine jina, parce que tusikuwe tunatumikisha jina ya société civile pour des intérêts égoïstes, tusitumikishe jina ya société civile pour détruire la société. Hawezi jita société civile wakati uko antivalere, wakati uko politicien, wakati uko na tombe mu vitu vya ukabila, wakati uko pale juu ya kupiganisha négativement serikali. Et dans ce cas, raia wajikomporte namna gani? Raia ijikaze, ikuwe exigente na iendelee kufanya mautafiti kwa kujua role na madevoir na malimite ya société civile, itapermettre en sorte que idécourager wale wa acteurs wa société civile ambao wako natumikisha jina société civile kwa ajili ya kutafutia tumbu zao na kwa ajili ya kuprepare electorat. Merci beaucoup Mapenzi Manyebwa, mratibu wa Dynamique ya Société Civile pour le Développement Durable, kwa ajili kwa maelezo haya ambayo umetoka kutupatia kutokana na mada yetu ya leo. Tulikuwa tukizungumzia bila shaka mpenzi msikilizaji, Société Civile ni nini, na nafurahi kwamba utakuwa umetupata mwanzo hadi mwisho. Kwa muda huu tunafika mwisho na sisi wa kipindi hiki. Basi tukutanane siku nyingine kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Mwandalizi na mtangazaji wa kipindi hiki ni mimi Pascal Bahunde. Basi tukutane alamsiki.